Bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat di pembelajaran kitab saraf, sebenarnya kitab saraf Kaifa tutqinu sarfa. Namun sebelum kita bahas materi kitab saraf, kita ingin mempelajari kembali kitab takbir yang telah lama terputus, kitab takbir Mustawa Tsani. Kemarin sudah kita baca daras ke-12, sekarang daras baru Ummu Halim, daras Nah, Ustaz, 14 kan. Daras Rabi'ah Asyarah 14. 14. Ada surah Bi'a Asyar. Pelajaran. Pelajaran ke-14. Maudhu'nya, temanya fi Muthafil Asari. di Museum Museum Al-Athar, Asar. peninggalan Asar. bersejarah. Museum peninggalan barang-barang bersejarah. Bang. Ada bang ya, Ustaz? Asar. Barang-barang Barang-barang. bersejarah Al-Athar. As. Muthaf artinya museum, Nah, museum, museum, museum peninggalan sejarah. Ulangi fi muthafi Fi Muthafil Asari. Di di Museum Peninggalan Sejarah. al-kalimatul jadidah Al-kalimatu jadidatu. Takawwana yatakawwanu. ala wazan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Nah, aslinya 3 huruf kana kan, Kana. kana yakunu, tambah ta jadi takawwana, alif binti waw, takawwana yatakawwanu, ala wazan Tafa'ala yatafa'alu. takawwana yatakawwanu, tersusun atau terbentuk. Terbentuk. Hmm, atau tersusun, terdiri dari juga bisa. Kemudian Tawabiqu. hmm, jamak dari tobak, To- lantai, to- Lantai, Ustaz. lantai, tingkat, lantai atau tingkat. Tawabiqu. Lantai tingkat. Tawabiqu. Tarihun. Hmm, Sejarah. sejarah, tarikh, sejarah, Tarihun. sirah. Sirah. Tarikh sejarah. Al-miladu. Masehi maksudnya, Sehi. milad. Milad. Qabla miladi. Sebelum Sebelum Maseh, sebelum Masehi. Oh, miladu Masehi. Maudu'atun. diletakkan Diletakkan. Maudu'atun diletakkan. dari isim maf'ul, isim maf'ul ya. Maudinya Oh, wa wa doa. wa doa, meletakkan kan. Naam. Maudu'un yang diletakkan, atau tema bisa juga. Iktisafun. Masdar dari if iktasyafa, Iktasafa. Yaktasifu. iktisyafun masdarnya, Pun. penemuan, penemuan. Penem, Hmm. naam. Penemuan. Ini musyamsi mustawasani takbir ad-dars Rabi'ah Asyara, pelajaran 14 Nah, Ustaz, Ana bingung nyari halaman berapa. Safha mi'ah wa arba'ata wa ishrun. 124. Ya. Az-zina. Iktisafu dari penemuan. Az-zinatu. Hmm. Ada waktu zinati. Hmm. Zina itu perhiasan. Hiasan.
Perhiasan. Adawat, perangkat atau perkakas Perkakas untuk perhiasan. beri. Mm. Arkanun lil Mm. makani. Rukun. Arkan, jamak dari ruknun Rukun. lil makan untuk sebuah tempat. Pondasi Hmm. maksud pondasi untuk tempat bangunan. Hadidun. Besi. Besi, hadid, Besi. Lauhatun. papan informasi, lauha. Lauhatun. Papan informasi. Dari atas, oh, al-kalimatul jadidah. Al-kalimatu jadidatu. Takawanu. Yatakawan. Tafa'ala. Tafa'ala. Ala yatafa'alu. Takau. Takawana yatakawanu. Mm. Terbentuk. Terbentuk, Toa tersusun. terbentuk tersusun. Toa biku lantai tingkatan tingkat. Tarihun sejarah. Mm-mm. Miladu qabla miladu sebelum Masehi. Qabla miladi, mudhaf ilaih. Qabla miladi sebelum Masehi. Maudu'atun tempat Atau yang diletakkan. atau yang diletakkan. Oh ini isim maf'ul tadi ya yang diletakkan. Iktisyaf, Iktis- Iktisafu, kan, iktisafun, penemuan. penemuan, penemuan. Mm. Az-zinatu perhiasan. Mm. Ada waktu zinati alat untuk berhias. Mm. Perhiasan. Perangkat-perangkat perhiasan. Arkanun pondasi, rukun, pondasi Mm. tempat. Atau hadidun besi, lauhatun papan informasi. Betul. Fadl yang dakhala. Dahola aliyun muthafa farahu yatakawwanu min salasati tawabiko. Mm. Ali Lalu, masuk. Ali masuk ke museum maka Farahu. qara'ahu, maka dia melihat Farahu, di dalamnya. maka dia melihat, maka dia melihatnya. Punya maf'ul. Tersusun dari Maka dia melihatnya tersusun dari 3 lantai. mm. Wafit wafit tobaki dan wa- wafit tobakil ardi wajada nafsahu fisolatin kabirotin mudjahimatin bizailin ilin Mm. di Bizairina. di lan- Bizairina. bizairina Di di lantai paling lantai, bawah di lantai dasar itu Ustaz, ya di lantai paling bawah menemukan dirinya Ustaz, di berada di berada di berada menemukan dirinya berada di sekolah, so, di ruang, solatin di lobi, lobi besar, lobi besar mudjahimatin muzdahimah, yang penuh dengan yang penuh dengan perhiasan. zair, zair, Jair nanti tadi perhiasan penuh dengan para peziarah pengunjung. Jair yang penuh di lobi banyak penuh Penuh dengan dengan para pengunjung. penuh dengan pengunjung. Para pengunjung zair, peziarah. Nah, saat ini jamak ini ya, Hmm. jairin. Wafit tobakil awali sahaja aliyun asarolati ya'udu tarihuha ila ma qabla miladil masihi alaihi salamu.
Di Di lantai lantai pertama, Ali hmm, melihat bekas-bekas itu, peninggalan, peninggalan peninggalan-peninggalan yang yaudu, yang yang sejarahnya kembali, kembali yang sejarahnya kembali ke sebelum Masehi, kelahiran, sebelum nah, kelahiran kelahiran Masehi. Masehi, sebelum Masehi betul. Alaihissalam, apa Ustaz? Alaihissalam, Semoga alaihissalam semoga Masehi. keselamatan atas beliau, atas Isa Al-Masih maksudnya. Sebelum Isa Al Sebelum Isa Masih. hmm, Masih ini Isa Masih. Wahia Wahia maudu'atun bitoriqatin munadzamatin wa amama kulli asaril lauhatun tuwaddihu raqmahu wa zamanahu wa makanahu wa tariha tisafihi. nah, hia kembali ke apa tuh? Hia, Iya, ini ke museum tadi apa tuh? Apa bukan. tadi? Al-Asar. 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 Peninggalan tersebut diletakkan Peninggalan tersebut diletakkan di dengan dalam cara dengan cara munadom, tersusun. dengan cara Munawwamah. munadom, dengan cara tersusun. Dan di Adapun depan dan dan di di depan depan amama depannya. setiap Dan di peninggalan setiap peninggalan ada terdapat papan terdapat papan informasi yang yang menjelaskan menjelaskan nomornya, nomornya, nomornya dan zamannya, tempat waktunya, nama, zaman dan waktunya, tempatnya. waktu dan tempatnya, zaman dan tempatnya, dan sejarah kisah Ditemukannya, sejarah ditemukannya. ditemukan peninggalan tersebut. Ba'daan Ba'da ada angkodo aliyun aksaro min sa'atin fi hadat tobiki so'ida ila tobiki tobikin Sani. sani. Setelah Setelah Ali meng- menghabiskan lebih dari setelah Ali menghabiskan lebih dari 1 jam di dalam lantai atas, ini, ini di lantai ini, dia Soida, naik. dia naik ke lantai kedua. Hmm. Fasahada fihi asaron ta'udu ila ma ba'dal islami. Dia melihat di dalamnya Di dalamnya peninggalan peninggalan sejarah, yang, peninggalan-peninggalan yang yang kembali 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 ke apa-apa setelah setelah Islam. peninggalan tersebut. Sejarahnya ke- setelah datangnya Islam. Ya, kalau tadi sebelum Masehi kan lebih lama. Ini yang sudah terbaru. Lebih baru. Di lantai 2 ini peninggalannya sejarahnya kembali kepada Udu ilama setelah ba'dal Islam. Islam. Setelah Islam. Maka Wakana Wakanat mu'domu hadhil asari minal minal awani manziliyati manziliyati bagus sah. Eh, Dan kebanyakan peninggalan ini kan peninggalan ini berupa peninggalan berupa peninggalan sejarah berupa awan awani, wadah-wadah ina, wadah-wadah perabotan wadah-wadah rumah buatan rumah tangga. perabotan rumah tangga awani Kal kalmil akoti wasikin sikini wa hmm, adawati zinatilati suniat 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 minal hadidi awid zahabi au min ma'dinin akharin akhar. akhar seperti Hmm. sendok pisau dan alat-alat
perhiasan Perhiasan yang dibuat perhiasan yang dibuat dari besi atau dari emas atau dari mak logam mak logam sorry yang lain. akar. Logam yang lain. Ma'danin akhara. Logam bahan tambang yang lain. Selain daripada emas. Itu di lantai kedua ya. Lantai kedua ya. Yang kedua. Sekarang fitob. Baki. Tobak sebenarnya. Tobak. Pito bagi salisi sahaja aliyun adawati ziro iyata waro'a fi ahadi arkani hadat tobaku hadat Tobak. tobak adawatil harbi muhtalifah. Mm-mm. Dan Dan di di lantai lantai ketiga tiga, Ali melihat alat-alat iya, pertanian. Pertanian. alat pertanian dan melihat di situ salah satu Lantai ini fondasi lantai ini alat-alat harbi, peperangan alat-alat perperangan, muhtalifati yang yang berbeda, Ustaz. berbeda-beda. Nah, berbeda-beda. Wabah ada. Wabada wabadaan wabadaan intaha aliyun min jaulatihi fitowabihi salasati haroja Kharaja. horoja Mm. horoja masruron Waqad wa qada. qada yauman sa'idan fi hadal muthafi dan Setelah setelah kali selesai Ali selesai dari dari berkeliling apa Ustaz? berkeliling Jauh min jawlati berkeliling di lantai tiga, di, dia keluar, Mas, dia dengan bahagia. dia keluar dengan bahagia dan pasti Dan eh, qada. oh, Waqad qada. Dia telah menghabiskan hari yang dia tidak dia telah menghabiskan harinya dengan bahagia di di dalam. di dalam museum ini. Nah, bisa Muhalim Insya Allah, Ustaz. baca ulang ya. Judulnya Imut Hafil Fi Muthafil Asari di Museum Peninggalan Sejarah. langsung Dahola Dahola Aliun Mutha Dahola Aliun Muthafa Farohu Faro Yatakawa Faro Faro panjang Faro Faro'ahu Yatakawanu min salasati towabika wafito wafito bikil ardi Toba 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 wafitoba il ardi wajada nafsahu fi sholatin kabiratin mudjahimatin bizairina wa nah fitobakil awali sahada aliyun asa asarolati yaudu tarihuha ila ma qabla miladil masihi ilaihi salamu alaihi alaihi salamu hmm. wahiyya mawdu'atun bitariqatin munazzomatin wa amama kulla asari Kul amama mudhof kulli hmm. kul wa amama kulli asari lauhatun tawaddihu rok Wadduha tawaddohu ya Ustaz tuh tawadu apa Ustaz dari tawaddi fi'il madinya wadduha waddoha ini tua fa'ala fa'ala yufa'ilu hmm. tuwadihu Hmm. raqmahu wazamanahu wa makanahu wa tarihal kas wa tarihal Iktisha iktisafihi hmm.
Ba'da an qada aliyun aksara min sa'atin fi hadat to kok to tobiki Tobak, so'id tobah. Banyak fathah. tobak hada tobaki Hmm. so'ida ila tobaki sani Hmm. fasyahada fihi asaron ta'udu ila ma ba'dal islami wa kanat mu'damu hadhil asari minnal awali manziliyati Nah, kalmil amati wasikini wa adawati zinati lati suniat minal hadidi awiz dahabi aw min ma'dinin akhara. hmm. وفي الطابق الثالث. Fito bakit salisi sahada aliul adawati ziro iyata waro'a Hmm. fi ahadi arkani hadat tobaki adawatil harbi Hmm. muhtalifat wa ba'da an intaha aliyun min jawalatihi fit من tawab جو من min جولته. min jawlatihi fit tawabiki salasati haroja masruran wa qad yauman sa'idan fi hadal muthafi. Nah, syukran Ummu Halim. Barakallahu fiik Ummu Halim. Ada sakit jazakallah khair. Sama. Intonasinya lucu. Nah, Pak. Ummu Abdurrahman boleh ulang? Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Di Muthafil Athari, Di di Museum Sejarah. Eh, Museum Sejarah. jadi Peninggalan Museum sejarah. Peninggalan Sejarah Kalau bahasa kita apa tuh? kuno. Museum Museum kuno. apa? Museum Museum kuno. Museum kuno. Yuk. Dakhala. Dakhala Aliyunil Mushafa fara'ahu yatakawwanu min thalathati tawabiq. Ali masuk. Ali masuk museum, lalu dia melihat eh, Museum tersebut, museum museum itu tersebut tersusun. museum tersebut tersusun dari 3 lantai. Hmm. Atau Wafit dibangun. Dibangun kan? Nah, Dibangun dengan 3 lantai. Wafita dibangun baki. dengan 3 lantai. Wafit tabaqil ardi wajada nafsahu fi salatin kabiratin muzdahimatin bizairina. Di lantai dasar Hmm. dia menemukan Basement. Basement, dengan basement kan? basement. Dia menemukan Dia dirinya menemukan berada. dirinya berada di aula yang besar, Hmm. berdesak-desakan dengan para pengunjung. Aula tersebut ramai dengan para Nah, pengunjung. nah, Sholah, ruang lobi gitu ya, lobi atau aula besar. besar. Itu di lantai dasar. Wafita bakil awali. وفي الطابق الأول شاهد علي الآثار التي يعود تاريخها إلى ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام. Hmm. Dan di lantai dan di lantai 1 Hmm. dia Ali melihat peninggalan-peninggalan yang sejarahnya kembali Sejarah ke masa sejarahnya sebelum. kembali ke masa sebelum kelahiran Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Sebelum sebelum Masehi gitu kan. Masehi. SM. 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 Ah. Wahia. Nah, Wahia hia, hia maudu'u kembali ke apa hia? athar. Ah, Al-athar.
peninggalan tersebut. Nah, wahya maudu'atun, Wahya maudu'atun bi tariqatin munadzamatin wa amama kulli asarin lawhatun tuwaddahu raqmahu wa tuwad, zamanahu tuwad, tuwaddihu, tuwaddihu raqmahu wa zamanahu wa makanahu wa tarikhat wa tarikh iktisyafihi. mm, dan dan peninggalan tersebut peninggalan-peninggalan tersebut temanya bukan dengan temanya, diletakkan, oh iya dan diletakkan, peninggalan-peninggalan tersebut diletakkan dengan mm, dengan susunan dengan cara tersusun dengan cara yang tersusun dan di depan setiap peninggalan itu terdapat lauhah, apa informasi papan informasi yang menerangkan papan informasi yang menjelaskan nomornya, zamannya, tempatnya, dan tanggal penemuannya. tanggal sejarah penemuannya. Ya, Iktisyaf. Itu di lantai yang pertama ya. Ba'da, Ba'da an qada aliyun aktsara min sa'atin fi hadha tabaqi sa'ida ila tabaqi tsani. mm, Setelah Ali menghabiskan banyak eh, eh, 1 jam lebih, 1 jam lebih, 1 jam lebih di lantai ini, dia dia naik. naik ke lantai 2. Mm, Fasyahada fihi atharon ta'udu ila ma ba'dal islami. mm. Lalu dia melihat di lantai 2 peninggalan-peninggalan yang kembali ke Masanya setelah masanya setelah Islam. mm, Wa kanat mu'dhamu hadhil athari minal awanil manziliyati. dan kebanyakan Dan kebanyakan peninggalan-peninggalan ini dari berupa berupa bejana-bejana rumah tangga. perabot rumah tangga. Wah nih, kalmil aqati, Al-mil'aqati was-sikini wa adawati zinati allati tu'inat minal hadidi awid dhahabi aw min ma'dinin akhara. mm, Seperti seperti sendok, sendok, pisau, perabot alat-alat berhias mm, yang yang dibuat dibuat dari besi, emas, atau logam bahan tambang yang lain. mm, Bahan tambang yang lain. fitabak, Fit tabaqi talisi syahada aliyunil adawati zira'iyata. mm, Dan di lantai 3, Ali melihat alat-alat pertanian. mm, Waro'a fi ahadi arkani hada tabaqi adawatil harbil mukhtalifati. Dan dia melihat di salah satu satu sudut, sudut 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 lantai ini, ini ada alat-alat perang yang beraneka ragam. betul. Wabah ada, Wa ba'da anittaha aliyun min jaulatihi fit tawabiqi salasati. Dan setelah Ali selesai dari eh, mengelilinginya di mengelilingi lantai 3 lantai ini, 3 lantai ini, kharaja masruron wa qad qada yauman sa'idan fi hadal muthafi. Dia keluar dalam keadaan senang dan sungguh dia menghabiskan hari yang menghabiskan dari seharian dengan bahagia di menghabiskan hari yang bahagia, menghabiskan menghabiskan hari yang bahagia di museum ini. hmm, ada berapa kosakata baru ya? Insya Allah banyak, Ustaz. Nah, baca ulang tanpa diartikan.
في متحف الآثار. في متحف الآثار. دخل علي المتحف فرآه يتكون من ثلاثة طوابق، وفي الطابق الأرض وجد نفسه في صالة كبيرة مزدحمة بالزائرين، وفي الطابق الأول شاهد علي الآثار التي يعود تاريخها إلى ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، نعم. وهي موضوعة بطريقة منظمة، وأمام كل أثر لوحة توضح رقمه وزمانه ومكانه وتاريخ اكتشافه. نعم. بعد بعد أن قضى علي أكثر من ساعة في هذا الطابق صعد إلى الطابق الثاني، فشاهد فيه آثارا تعود إلى ما بعد الإسلام، وكانت معظم هذه الآثار من الأواني المنزلية كالملعقة والسكين وأدوات الزينة التي صنعت من الحديد أو الذهب صنعت أو من صنعت صنعت التي صنعت من الحديد أو الذهب أو من معدن آخر. وفي الطابق الثالث وفي الطابق الثالث شاهد علي الأدوات الزراعية. زراعة زراعة وفي الطابق الثالث شاهد علي الأدوات الزراعية، ورأى في أحد أركان هذا الطابق أدوات الحرب المختلفة. وبعد أن انتهى علي من جولته في الطوابق الثلاثة خرج مسرورا وقد قضى يوما سعيدا في هذا المتحف. شكرا أم عبد الرحمن. Apaan? Ya, sedih. أم رضا ممكن في متحف الآثار. Imam Sas. Bismillahirrahmanirrahim. Fi muthafil athari. langsung dakhala Dakhala aliyun al-muthafa farahu yata yatakawwanu min salasati tawabiqa. faro'a dia ro'a ya faro'a panjang. Faro'ahu yatakawwanu min salasati tawabiqa. Wa fit tabaqil ardi wajada nafsahu fi salatin kabiratin muzdahimatin bizzairin. Nah. Wa fi tabaqil awwali syahada aliyun atharal lati yaudu tarikhuha ila ma qabla miladil masihi alaihi salam. Wahya mawdu'atun fi tariqatin munazzamatin wa amama kulli atharin lawhatun tuwaddihu raqmahu wa zamanahu wa makanahu wa tarikhul iktishafihi. Ba'da an qada aliyun aksara min sa'atin fi hadha at-tabiqi sa'ida Tabaqi fi hadha at-tabaqi sa'ida ila tabaqi tsani fasyahada fihi atharan ta'udu ila ma ba'da al-islami wa kanat mu'zamu hazil athari minal awani al-manziliyati kal mil'aqati was-sikini wa adawati zinati allati suni'at minal hadidi awil zahabi aw min ma'dinil akhar. Wa fit tabaqi salisi Wa fi tabaqi salisi syahada aliyun
adawat. Syahada. Wa fit tabaqis salisi syahada aliyun al adawat zira'iyata wa ra'a fi ahadi arkani hazat tabaqo adawatil harbil mukhtalifati wa ba'da an intaha aliyun min jaulatihi fit tawabiqi salasati kharaja masruran wa qada yauman sa'idan fi hazal muthafi. Syukran. Umuridah. Ummu Syamsi, langsung Ummu Syamsi. Nah, Fi muthafil athari. bismillah. Fi muthafil asari. Dahura aliyunil muthafa faro'ah faro'ahu Apa yatakawwan aja? Ra'a, yara. faro'ahu yatakawwanu min salasati tawabiqo. Wa fit tabaqil ardi wajada nafsahu fi sholatin kabiratin mujdahimatin bizzairina. Wa Nah, fit tabaqil awwali syahada aliyun syahada. syahada aliyun ala athara allati ya'udu tarikhuha ila ma qabla miladil masih alaihi salamu wa hiya mawdu'atun bitoriqatin munazzomatin wa amama kulli asarin lawhatun tuwaddihu raqmahu wa jamanahu wa makanahu wa tarikha iktishafihi. Ba'daan. Bada an qadu aliyun aksara min sa'atin fi hadha tabiki su'ida ila tabiki tsani. Fi hadha tabaqi. Lantai. Fi hadha tabaki salah harokatnya. Fi hadha tabaki su'ida ila tabiki tsani. Nah, tabaq. Fasyahada fi asaron ta'udu ila ma ba'dal islami. Nah, Wa kanas mu'damu hadhil athari minal awani al-manziliyati kalmil akoti wasikini wa adawati zinati allati suni'as minal hadidi awid dahabi awin ma'dinin akhari akhara. Mamnu min as-saraf. akhara ma'danin barang samang. Ma'dinin akhar. Oke, tabah. Bisa perak gitu ya Ustaz? Perak ya. Tembaga. Udah Ma'din. tembaga. Barang tambang, logam. Wapito baki salisi syahada aliyunil adawati zara'iyata. Zira. Waro'a Zira. Zira'iyata. zira'iyata waro'a fi ahadi Wara'a. arkan. Wara'a. Hanya panjang. Bukan Oh, ronya. ayam. Waro'a fi ahadi arkani hadat tobako adawatil harbil muhtalifati. Hadza tabaq. Hadat tobako Tabaqi arkani kan mudhaf. Arkani. Tuh, mudhaf kan? arkani. Nah. Ahadi arkani hada tobako Setelah mudhaf majrur. hada tobaki Fi ahadi arkani. fi ahadi arkani hada tobaki adawatil harbi al mukhtalifata Sama. Al-harbi. al mukhtalifati. Nah, harbi itu muannas. Al-harbi itu muannas ya. Perang Maka perang naatnya kan pada tak marbutoh. Mukhtalifah. mukhtalifah Ya kan muannas. mana semacam Al-harbi. Atau
Atau maksudnya alat-alatnya yang berbeda-beda Alat-alatnya. contohnya ya. Nah, jama gori akil. Betul, ada al-adawatnya bukan al-harbi afwan. Al-adawat yang man'utnya bukan al-harbi. Tapi al-harbi sebenarnya mu'annas juga bisa mu'annas. Mu'annas. Wabah ada Wa bada anintaha aliyun min jaulatihi fi tawabiki salasati kharaja masrurin masruh, masrurian. bukan, jangan terkecoh dengan Oh, nama astagfirullahaladzim. Masruron. hmm, Kharaja masruron wa kodo yauman sa'idan fi hmm, hadal muthafi. syukran. Oh, Syamsi bagus. Apalah tadi keberi petis. Mukardina juga langsung fi hafil asari. Fi muthafil asari. Hmm, Dakhala aliyunil muthafa fara'ahu yatakawwanu min salasati sawabita. nah, Wa fit tabakil ardi wajada nafsahu fi sholatin kabiratin muzdahimatin bizza bizzairin bizairina jamak mudzakkar salim. bizzairina ya. Wa fit tabakil awali syahada aliyul asarallati ya'udu tarihuha ila ma qabla miladil masihi alaihi salamu Bagus. wahia maudu'atun bitariqatin munazzomatin wa amama kulli asarin lauhatun tuwaddihu raqmahu wa zamnahu wa makanahu wa Lama. tarikh Wa zamanahu wa zamanahu wa makanahu wa tarikh wa tarikh iktishafuhu. iktishafihi Hmm. ba'da an qada aliyun aksara min sa'atin fi hadza qabiki Tobak. Jangan tobik nih. Oh, ba. ya Ba-nya fathah. Lantai. fi hadza qabaki qaida ila qabaki tsani Hmm. fasahada fihi asaran ta'udu ila ma ba'dal islami wa Hmm. kanat mu'zamu hadhil asari minal awani al manziliyati Nah, kalmil kalmil akati wasikini wa adawati zinatilati uh, suniat minal hadidi awiz zahabi aw min ma'dinin akhara. hmm. Wa fi tobaki. Masih ada kamu Di atas. Sambung. ya. Wafit tobakis salisi sahada aliyul adawati aziraiyata wa ro'a fi ahadi arkani hazab tobaki adawatil harbil muhtalifati Nah, wa wabah. ba'da an intaha aliyun min jaulatihi fi tawabiki as-salasati kharaja masruran wa qada yauman sa'idan fi hadzal muthaf. Syukran Ummu Kardina bagus. Ummu apa namanya? Ummu Safi Nah, fi Ustaz. muthafil athari. Fi muthafil asari. Ustaz, ini bukan sorof ya? Setelah ini kita lagi berlatih Oh, hiwar. nah. Nah ini sama. Fi muthafil asari. Hmm. Dakhala aliyul muthafa farohu
yatakawwanu Ro'a. min Ro'a yara. oh ya Faro'a. ro'a Ro'a. faro'a astagfirullah faro'ahu yatakawwanu min salasati tawabiqa wa Hmm. fit tabaqi wa fit tabaqil ardi wajada nafsahu fi sholatin kabiratin muzdahimatin bizairini Enggak. wa fit Jamak mudzakkar salim dia nunnya fathah. oh gitu Ah, bizairina anak ustaz nah, kalau musanna baru nunnya kasrah. Izaira ini oh, ada dua. nah ustaz ibu zakar ya ah, Hmm. bizairina mudzakkar salim wa fit baqi al awwali syahada aliyil asarolati ya'udu tarikhuha ila ma qabla miladil masihi alaihi salamu Hmm. wahia maudu'atun bi tariqatin munazzomatin wa amama kullu asarin Amama, lau amama mudhaf. kullu wa amama kulli wa Mm-mm. amama kulli ayamu ini dorob wa amama kulli lauhatun Wa amama tuwaddi'u kulli asarin ada lagi Om. oh, kecil Ustaz pakai HP wa amama kulli asarin Lauhatun uh, uh, lauhatun tuwaddi'u raqmahu wa waddihu zam waddaha yuwaddihu. oh, tuwaddihu tuwaddihu raqmahu wa zamnahu wa Wa zaman makanahu wa wa zamana zama oh, wa zamanahu wa makanahu wa tarikhol wa tarikhok tisyafihi ba'da an qada aliyi Ali kan ini fa'il marfu bi dhammah. ana amstad ba'da an qada aliyun aktsara min sa'atin fi hadzat tabiqi Oh, baki tabiqi so so'ida ila tabiqi tobaki. oh, astagfirullah ya so'ida ila tabaqi tabaqi tsani Nah, fasyahada fihi atharon ta'udu ila ma ba'dal islami wa nah, kanat mu'zamu hadhil asari minal min min minal minal ya awani. minal minal awani minal awanil manziliyati Nah, ka ka kalami Al-mil ka aqatu kal kal mil akoti wasikini wa adawati zinatilati suniat minal hadidi awi dhahabi au min ma'dinin akhar nah gitu. Lanjut wa fit tabaqi sadisi. wa fit tabaqi salisi syahada aliyul adawati azira'iyata waro Waro ayara waro'a roha itu. oh ini ro'a Mm-mm. waro'a oh ya waro'a fi ahadi arkani hadat tobaki Apa? adawatil harbil mukhtalifati ya wa ba'da an intaha aliyun min jaulatihi fit tawabiqi salasati Mm-mm. kharaja masruron wa qada yauman sa'idan fi hadzal muthaqi Iklan. Umur hadzal muthaqi Safi bagus. Barakallahu fikum. fit berpengalaman
Ummu Hafsah juga langsung fi muthafil asari. Fi muthafil athari. Hmm. Dakhala Aliyunil muhtafa faro'ahu yatakawwanu min salasati tawabiqa. Wa fit tawab terus tadi. Wa Tobak, fit tawabiqil ardi tobak, wajada tobak, tobak satu lantai. Tobak. Tobaqo ketawa lagi. Wa fit tabaqil ardi wajada nafsahu fi sholatin kabiratin mujdahimatin bizairina. Bagus. Wa fit tabaqil awwali syahada aliyun al-asara lati ya'udu tarikhuha ila ma qabla miladinil masihi alaihi salam. Wahia mawdu'atun bi tariqatin munazzamatin wa amama kulli asarin lawhatun tuwaddihu rahmahu wa zamanahu wa makanahu wa tarikha iktishafihi. Nah. Ba'da an qada aliyun aksara min sa'atin fi hadha tabaqi. Mana itu ya? Bentar. Bentar. Ba'da anin mana tadi? Ba'da an qada. Ba'da an qada aliyun aksara min sa'atin fi hadha tabaqi sa'ida ila tabaqi sa'ada ila tabaqi tsani fasyahada fihi asaron ta'udu ila ma ba'da al-islam wa kanat mu'dhamu hadhihi asari minal awani al-manziliyati kalmil aqati wasikini wa adawati zinati lati suni'at minal hadidi awil dhahabi aw min ma'dinin akhar. Wa fi tabaqis salisi syahada aliyun al-adawati az-zira'iyata wa ra'a fi ahadi arkani hadha tabaqi adawatil harbil mukhtalifati wa ba'da anintaha aliyun min jawlatihi fi tawabiqis salasati kharaja masruran wa qad qada yawman sa'idan fi hadal mukhtafi. Muthafin. Salah. Fi hadal muthafi. Nah, Ustaz. Syukran Ummu Hafsah. Apaan, Ustaz? Apaan? Ummu Yusuf. Ustaz. Fi muthafil asari. Dakhala aliyunil muthafa fara'ahu yatakawwanu min salasati tawabiqa wa fi tabaqil ardi wajada nafsahu fi salatin kabiratin mujdahimatin bizzairina wa fi tabaqil awwali syahada aliyun al-asar allati ya'udu tarikhuha ila ma qabla miladil masih alaihi salam. Wahia mawdu'atun bitariqatin munadhamatin wa amama kulli atharin lawhatun tuwaddihu. Sebentar Om. Iya. Ke pencet itu salah bagaimana? Tuwaddihu. Nah. Tuwaddihu raqmahu. Tuwaddihu lawhatun tuwaddihu raqmahu wa zamanahu wa makanahu wa tarikha iktishafihi ba'da an qada aliyun aksara min sa'atin
في هذا الطابق Bukan topik صعيدا ya, إلى tapi oh, هذا الطابق salah ketik ya. أكثر من ساعة في هذا الطابق صعيدا إلى الطابق الثاني فشاهد فيه آثارا تعود إلى ما بعد الإسلام وكانت معظم هذه الآثار من أواني المنزلية كالملعقة والسكين وأدوات الزينة التي صنعت من الحديد أو الذهب أو من معدن آخر. وفي الطابق الثالث وفي الطابق الثالث شاهد علي الأدوات الزراعية ورأى في أحد Adawati أركان Bagi علي Syahada أدوات أز Syahada أز di وفي Syahada الطابق الثالث شاهد علي الأدوات. Naatnya apa? علي Naatnya mansub juga. Syahada dari syahada kan mutaaddi dia kan? Iya Ustaz. Syahada Aliyu. Terus dibaca. Syahada Aliyun al-adawatil ziraiyata wara'a fi ahadi arkani hadat tabaqi adawatil harbil mukhtalifati. وبعد أن انتهى علي من جولته في طوابق الثلاثة خرج مسرورا وقد قضى يوما سعيدا في هذا المتحف. Nah, syukran bagus Ummu Yusuf. Afwan Ustaz. Selesai takbir Ummu Naila, simak Mas. Kita أقرأ masuk. أستاذي Fadhali. لكنني مستعجلة ولا بس. في متحف الآثار في متحف الآثار دخل علي المتحف ورآه يتكون من 3 طوابق، وفي الطابق الأرضي وجد نفسه في صالة كبيرة مزدحمة بالزائرين، وفي الطابق الأول شاهد علي الآثار التي يعود تاريخها إلى ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وهي موضوعة بطريقة منظمة، وأمام كل أثر لوحة توضح رقمه وزمنه ومكانه وتاريخ اكتشافه. بعد أن قضى علي أكثر من ساعة في هذا الطابق صعد إلى الطابق الثاني فشاهد فيه آثارا تعود إلى ما بعد الإسلام، وكانت معظم هذه الآثار من الأواني المنزلية كالملعقة والسكين وأدوات الزينة التي صنعت من الحديد أو الذهب أو من معدن آخر. وفي الطابق الثالث شاهد علي الأدوات الزراعية ورأى في أحد أركان هذا الطابق أدوات الحرب المختلفة. وبعد أن انتهى علي من جولته في الطوابق الثلاثة خرج مسرورا وقد قضى يوما سعيدا في هذا المتحف. أستاذ معذرة أنني مستعجلة لأن الأمهات ينتظرن. لا بأس. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai materi kitab takbir. Kita masuk materi sharah. Tutup